यूक्रेन के सदर वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी अफवाज की जानिब से पुरअमन शहर मारियुपोल का मुहासरा और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को तारीख में रकम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी अफवाज की बर्बरियत को सदियों तक याद रखा जाएगा। ज़ेलेंस्की ने आज सुबह के इब्तिदाई औकात के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए ये तमाम बातें कही और कहा कि यूक्रेन हमेशा अमन का अलंबरदार रहा है और इस सिलसिले में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों से भी बातचीत हुई है। Блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який будуть згадувати і через століття. І чим більше українці говорять про це світові, тим більше ми знаходимо підтримки. Чим більше Росія застосовує терору проти України, тим гірше наслідки наступають для неї.